This song reminds us to be grateful and proclaim His goodness even when our expression feel not good enough. David poured out thanks with his whole heart despite trials. We may all have this kind of heart, a heart of gratitude. Let's sing this song. All my words fall short. I get nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for our singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy in me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy in me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy in me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs.
Heavenly Father, we thank you and praise you for every blessings, every strength, and your unfailing love. You are worthy of all honor. Fill us with your peace as we go, and let your presence guide us always. To you be glory now and forever. In Jesus' name, in mighty name we pray. Amen. Good morning. Okay, daw kaluya sa aton while we are singing, you have a lion inside those lungs. So magsiling ka gani lion, when the lion roars, mabatian gid pero sa aton daw kaluya when we sing inside. When we say get up and praise the Lord. So kung isa daw hindi naton mabatyagan kung ano gid ang when you really sing to God with all halin gid sa imo diri nga sa imo nga bituka, sa imo nga lingagngag, sa imo gid nga tilaukan, when you really sing and praise God, because despite of the challenges that we are facing nowadays, ang pinagid nga common denominator naton ang pagtaas ang petrolyo, ang pagtaas ang gasolina, ang pagtaas ang krudo, and expecting all nga magtaas ang aton nga mga bulong, ang tanan nga nagagamit sang gasolina or krudo, magtaas gid ang tanan nga mga basic necessities naton. But despite of that, we have a faithful God. We have the God that is always our backup. Bisan anong matabo sa kalibutan, kag bisan ano pa nga kagamo, kag ano pa nga wars, still we are believing that God is with us. And this morning, I would like to share to you a life changed by grace. So dapat kay madugay na kita, nagtubo na kita, kag nagahamtong na kita sa aton nga pagtuo. Although nga makasiling kita, apektado kita sang naga-circumstansya naton. But a life changed by grace focuses on God Himself. So dira naton pagatunan sa siningaaga kung paano kita makit-an ang ebidensya sang isa ka kabuhi nga na-transform sang Ginoo sa aton. Kung paglantaw na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, if anyone sa tanan nga nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang ila Ginoo kag personal nga manluluwas, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior, he is a new creature. Bag-o na. So ato na karon isa-isahon, ano bala ang klase sang bag-o nga kabuhi nga ara sa kay Kristo Jesus? It means you are reborn, renewed by the Holy Spirit. The old things or the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things. New creature, new things. If anyone is in Christ. Okay, amo nang aton nga isipon, kag amo nang aton karon tandaan, kag aton isa-isahon. Kung lantaw naton ang pinaka-familiar nga siguro tanan kita nakalantaw sang Titanic in 1912, ginahambalan gid this is the unsinkable. Nga isa ka they have all the luxuries, ang ilang mga compartments, latest technology, impressive credentials, kag masaling ka hindi gid ni malunod. But sa tunga-tunga sini natumba siya sang isa ka iceberg and it sank for only 3 hours. Ang pinakadako, pinaka-latest, pinaka-high-tech, kag ginambal pa sang naghimo nga even God cannot sink this ship. It sank sa iceberg. Tipo ba na iceberg lang, binila gamay, pero nasank ini. Sometimes ang aton nga pangunahuna nga we are built for this. Pero wala nato nakitaan nga hindi gali kita built for the stormy weather sang kabuhi because we are not in Christ. Wala pagali kita kay Kristo kag hindi pagali nato naintindihan kung ano gid ang aton nga mga purpose sa sininga kabuhi. So when storms hit us, nagakalunod kita. When storms mag-agi sa kabuhi naton, when trials will arise, and when no one is watching, gakalunod kita. Nagasurrender kita. Nagagive up kita. But our text will remind us this morning, if
anyone in Christ, if you join in Him by faith, you will not be shaken, even if trials, even if storms will hit you. Kaya ang Titanic hindi siya built to encounter such storms, such big nga mga problema nga pag-aagyan sa Titanic. Siguro ang Titanic is built for luxury, for enjoyment. Pero pag abot na gani sa banggaanay, wala siya dira na design. But we who are in Christ are designed, ano ka ginahambal sang aton nga kanta? Ang aton Diyos nga ginaalagad, wala siya nakabalo sang defeat. Because the God that we are serving is a God of victory. Pero kung magkanta kita gani sang victory, daw wala kita naka-experience sang victory. I'm gonna see a victory. Pero magkanta, I'm gonna see a victory. Do patay, no? Do hindi ako mag-worship sa Ginoo. I'm gonna see a victory. Where's victory in that? So you have to be declaring, I'm gonna see a victory. No, pero mahina kita do ara kita subong sa lupaypay kung sa mga Ilonggo pa. Do wala sa persa nga magpasalamat sa Dios that the God that I'm serving is the God of victory who knows no defeat. Amen ba? So dapat kusog kita because we are built for victory. Amoy na ang aton Diyos nga nagahatag sa aton. Sometimes nagakatabo ina. Now kung lantaw naton in Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father. We are built for this. Ginghambalan kita sang aton nga Ginoo. Sometimes it's very clear. Jesus warned us in this verse. No nga basi nagasimba lang kita, nagaalagad lang kita sa Ginoo, pero hindi gali kita new creation. Hindi gali kita new creature. Wala gali kita sang new beginning, sang new life. Because if anyone is in Christ, even though he will encounter or she will encounter problems, trials, anxiety, depression, he or she is victorious. So dapat amo ning warningan kita sang aton nga Ginoo nga base hindi kita iya sa Ginoo. Base nagasimba lang kita, hindi gali pa kita nakakilala kag hindi pa kita gid matutuod nga may relasyon sa Dios. Because not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter. Only those who do or who does the will of the Father. So muna nga dapat karon mayara kita sang pag-usisa sang aton nga kaugalingon, pag-usisa sa mga bagay nga dapat, is my faith real? Tuod ba lang akon nga pagtuo sa Ginoo? Kung tuod ang aton nga pagtuo, there will be transformation in us. Matuod-tuod gid nga nakakilala, matuod-tuod gid nga nagbaton. So mayara sa mga changes, not perfect but transformed. Amo nang aton tulokon kag pagalantawon. So may ara ka apat ka ebidensya. Ang isa ka matuod-tuod nga ara gid si Kristo sa iya nga kabuhi. Kag aton nga lantawon, kag aton nga isa-isahon. No? Kay no ging hambal pa sa verse 22 to 23 that they many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name? And then I declare to them, I never knew you. Depart from me. No, grabe kasubok kag kasakit nga abi naton nagakabuhi kita kay Kristo, abi naton ara na gid si Kristo sa aton, but at the end of it, ang Ginoo magasiling, I never knew you. Because you are not really in Christ. Kay wala kag hindi makita ang ebidensya that you are a new creature. New things has come. Nagbag-o kag may pagbag-o sa aton nga kabuhi. So ang naghambal si Jesus kay, depart from me. I never knew you. So what is a new creature?
If anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. New love. Di ba sang una-una, sang ara kita ka, sang wala pa kita naluwas sang Ginoo, no, may ara pa sang hindi pa transform bang aton nga kabuhi, na ano ka pa, no, daw kung magsimba daw sa Ilonggo pa, nahilasan ka pa magpamati sang praise and worship. Sang wala ka pa na transform, sang hindi pa new ang imo nga kabuhi sa Ginoo, daw may mga bagay ka pa nga masiling ka simba, okay lang magsimba, okay man hindi. No, ang imo tagipuson wala pa gid sang changes, wala pa sang transformation. Ang worship sang una sang hindi pa gid nimo nabaton si Kristo kag wala ka pa kay Kristo, ang worship boring. Ang wali dugay. No, may mga amos na. So let us all examine ourselves. Basi nadugayan ka sang simba. Basi ka kadugay man magwali sinang duhada ka man magwali. So basi hindi ka pa ya transform. Basi you are not in Christ. Because if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago ka na, wala ka na nadugayan, wala ka na naburingan. Kag kung magkanta, nalipay ka na sa pagkanta sa Diyos. Sino bala sa inyong nadugayan magwali? Sino bala sa inyo nga masay ka, nano, manang palaoy-laoy, manang praise and worship team, nano manang ilang nga panganta sa Ginoo? Because if you are a new creation or creature, you have the new love for God. Sang una boring, sang una natamaran ka, sang una hindi ka pa gusto, sang una na hindi ka pati magbutang sang imo ihatag sa Ginoo. But if anyone is in Christ, it changes your heart. No, natandaan ninyo itong ang last naton at ang transformation sang tagipusoon. Hindi na naimo, it is a new heart given to you by God. So, amo na ganyan, new creature. So, you have new love for God. Ano nga ba sa 1 John 4:19? We love because He first loved us. Bag-o na ni nga tagipusoon that always beats for Jesus, that's always enjoying for Jesus. May fellowship ang women, naga-enjoy ka, kay ara dira ang presensya sa Ginoo. May fellowship ang kids praise, naga-enjoy ka, kay ara dira ang presensya sa Ginoo. May fellowship ang men, naga-enjoy ka, kay ara dira ang presensya sa Ginoo. New love for God, because in the first place, He loved us first before we even know how to love God. Amo nang aton Ginoo mga uturan. Mayara na sa pagbago. You are, amo na ikang lantaw naton sa Psalm 42, 1-2, as the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God. Ting aton bala tagipusoon, ang aton bala kabuhi sa siningaga, nauhaw sa Ginoo. Kung may fellowship bala ang young people, nauhaw ka sa pag-fellowship sa young people. May fellowship bala ang women, nauhaw ka sa pag-fellowship sa mga women. Your soul thirsts for God. Amo na ang new love, new creature. Bag-o nga tagipusoon nga gimbutang sang Ginoo sa aton. It captures our longing. Inang may kauhaw ka bala sa Ginoo. Daw may emptiness sa imo nga kabuhi nga kung malate ka gani sa simbahan daw, masaling ka na late gid ako, Lord, sorry gid. Puro masaling ka, na late ako, okay lang. Sa proud pa kita, nga na-late kita. Mga rin kaginaaga pa kami, pagkanto naman, ang balik ko sa kabataan, okay lang nga, malate ka mo sa simbahan. Siguro hindi na okay. Kung sa eskwelahan, hindi ka mo, gapangakig ka mo nga, late ka mo gimbugtaw, wala ka mo naka-breakfast. Pero kung sa simbahan, it's okay to be late inside the church. Kung sa office, oy, dali na ka mo mga anak, malate na ako sa office, may deduction. Paano kung malate ka sa simbahan kag may deduction ng oxygen nga ihatag sa Ginoo sa imo? With thirst, there's thirst. No, di ba kung nauhaw ka, mainom ka gid. Nga magsimba ka sa Ginoo, nagakauhaw ka gid sang imo nga pagpangalagad, sa imo nga pagsimba sa Ginoo. There's change. Kung lantawan nimo ang the parable of the prodigal son, ang pagbalik niya, anong ginambal niya? No? Sang
But when he finally came to his senses, he said, how many of my father's hired men have more enough food while I am dying here of hunger? Sang na-realize na niya nga sa iya pagkabuang-buang, sa iya pagpalagyo, sa iya pag-accumulate sang kalibutanon, sa iya pagkalipay sa iya kaugalingon, when he came to his senses, he realizes he needed his Father. Kita makarealize lang kita nga kinanglan nato ng Diyos, sambal ko gid permanente, kung may sakit ka na, mahapa-hapa ka, masimba ka Lunes hasta Domingo, kay may sakit ka na. This prodigal son, when he returned, na-realize niya nga, mas nami iya sa akon amay. Bisan ang servant, ginapakaon, ginaatipan, diri nagakaon lang ako sang damog sang papoy. So there are times that when we return, we are a new creature. So dapat ang aton pagigugma sa aton nga Diyos mas intense pagit. A transformed life, a life changed by grace, moves toward God, depends on God, run to God. Amo ni ang kabuhi naton, there's always a conversion. Hindi palayo sa Diyos, kundi palapit sa aton nga Diyos. Amo na gani nga always gina-question ni Jesus Christ ng mga disciples, do you really love me? Kapilagid niya pamangkuto ng iyang mga disciples, do you really love me? Isa lang ang sabat niya, feed my sheep. Be faithful. Be committed. Be committed to me. Be faithful to me. Do the ministry. Do the work of God. No, sa aton, sa siningaga, ginapamangkot man kita sang Diyos, do you love me? Or you just believe in me and do you not love me anymore? Ano mo sa James 2:19? You surely believe there is only one God. That's fine. Even demons believe this and makes them shake with fear. Even demons believe in God. Gapati ka mo sa Diyos, pero kung may problema, wala, gani ka mo kapalapit sa Diyos. Kung ara ka mo sa peak, sa blessing, hindi gani niyo mandumduman ng Diyos. Base asta lang kita sa believe, but our faith is not working anymore. Remember, even demons believe in God. Pero sila nagapati nga wala sila yan nagatuo. Wala gimbag-o ang ilang nga kabuhi kay padayon sila nga against doing the will of God. They're against the work of God. Ano sila yan? They came to destroy. To destroy and to destroy and to destroy. You know, kung palangga ginato ng Diyos, we expressed it in our priority. Priority bala nimo ang Diyos? Permi nato ni gina-memorize, seek God, seek the kingdom of God, seek Jesus and His righteousness and all. Nagakalipat kita, kag naga-focus kita and all these things will be added to you na lang kita, permi nga mga Kristohanon. Permi naton hindi ma-memorize and seek first the kingdom of God and His righteousness. Kay naka-focus kita, Lord, I know and all these things will be added unto me. But church, seek the kingdom of God. Gina-remind kita sang gera, sang nagakatabo nga pag-increase ng gasolina, magtaas pa up to 90, mga produkto naton, gina-remind kita that Jesus is coming soon. Seek His kingdom first. Alagad sa Ginoo, prioritize God and all these things. If we really love God, if we really are a new creature, we must prioritize our God. We must seek first His kingdom. That is a sign of a transformed person. That is a sign of a life changed by grace. Kung hindi mo ma-priority ang Ginoo, then your faith is questionable.
Nga hindi mo ma-priority ang Ginoo. Nga hindi ka maka-priority sang hilikoton sang Ginoo. Wala kita sang craving para sa Ginoo. Kontento na lang kita sa kung ano mabatian, kontento na lang kita sa kung ano ang mayara sa aton. But, a change life, kinanglan, ma-express nato ng aton nga priority. Ano nga bal sa Psalm 1:2? But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. His delight. This is if anyone is in Christ. Ara gid bala si Kristo sa aton kabuhi nga masiling ka ay nanamian gid ako mag-Bible study. Nanamian gid ako mag-prayer meeting. Nanamian gid ako magkanta para sa Ginoo. Nalipay gid ang akon kasing-kasing when I really sing to God. May ara bala kita sang heart nga amo na. Because kung wala, mamangkot kita sang aton nga kaugalingon. Priority ko bala ang akon nga Dios, priority ko bala ang hilikoton sang Dios. If not, then ask, do I really love God? Do my faith is real? Ano pa nga ba niya sa John 14:15? If you love me, you will keep my commandments. Anong buot ipahayag sini? If anyone is in Christ, he obeys God. Loving God means obeying God. Kaya mo na yung ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Not perfect obedience, but it will lead you to obey God. Not perfect, kay siyempre gakasimplang gid man kita nga mga Kristohano, nagakasimplang kita, pero padayon kita nga nagabalik sa Dios, and Lord, teach me to do your will. It is not perfect obedience. It is always doing the will of God, bisan pa nga ma-fail kita. Again, I will do it. Lord, himuon ko gid ini. In 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Tama ba? Amen ba? Hindi mabudlay magsimba. Hindi ka nabugatan mag-alagad sa Diyos. Hindi ka nabugatan magpangamuyo. Hindi ka nabugatan sang hilikoton sang Diyos. Hindi ka nabugatan maghatag nga daw ang imo dala 1 million nga coins nga magkadto ka sa altar. I-offering ko ni kay Lord kabugat. Pero kung mag-shopping ka, okay, I will buy this, I will buy this. Kung mag-offering mo, 1 milyon nga sinsilyo, hindi ka hatag sa Ginoo. Burdensome. Our love for God, a new creature, obeys God. Not perfect. Even though we fail, we will continue to transform. Ang pag-transformation naton nga ihatag sa Ginoo sa aton. Padayon kag padayon kag padayon. New love for God. Thirst for God. Cravings for God. New love. The second is new hatred for sin. No? Ang battle naton mentally, ang battle sang aton nga kaugalingon, during transformation, if we are in Christ, we hate sin. Amo na yung pamangkot kahapon ni Erica, kayang iya daw teacher, nagambal sa iya nga mali daw, that God loves the sinners and hate sin. Mali daw na. Ate siling ko, ipabarangay ta na. No? Because God loves sinners and hate the sin. So, amo na gani nga nag-reflect ini sa aton kaugalingon that we must have this new heart na ni. New creature, so new hatred. May kaakig na kita, kag naakig na kita sa sala, hindi sa nakasala. Ang sala nga nagahatag sang pagpalayo naton sa aton kaugalingon. Anong bala sa Romans 7:15? For I do not understand my own action. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Tama ba? Ka-experiensya ka mo, gusto gini mo magsimba, pero hindi ko magsimba, mabuwas na lang. Pero ang imo tagi pusoon nagasinggit, masimba ako sa bunga Domingo. Pero wala ka nagsimba. Ma-attend ako sang women's karon,
Pero wala ka nag-attend. Pero gustong-gusto gid. Amo naman niya, for I do not understand my own action. Kaya gusto ipahimo sang Diyos, wala ko ginahimo. Ang hindi gusto ipahimo sang Diyos, ginahimo ko gid kag nanamian ako maghimo. Do pareho na sa high blood ka, kanami gid sang humba, nagauyog-uyog gid, bawal sa imo. Alam mo, isa lang, no? Ginslicean mo to sa gilid sang daw taba gid, kag nagtaliko kag slice lang to. We do the things we hate. Amo ng struggle ni Paul. Ano ang balka ginagani? But ang kabuhi naton nga ara sa Dios, hindi kita dapat ma-deceive sang aton nga tagipusoon. Hindi kita ma-deceive sang sin. Hindi kita ma-deceive sang lies. Because we are no longer living the old life. We are living the new heart that was given to us by Jesus Christ. Amen ba? Nagasunod ba kita? Bisan hindi naton maintindihan ang ginahimo naton, pero kay ma-remind kita sang balaan nga espiritu, mali na, sala na. So you have to change. So we have to accept and ask for forgiveness para nga makabalik kalitaliwat sa aton nga Diyos. Kay kung hindi, ano hambal sa 1 John 1:8? If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Masiling ka, no? Hindi man to mali, or gamay lang to nga mali, we deceive ourselves. Pero kung magsiling ka gani nga, Ginoo, nakasala ako, Ginoo, patawara ako, then gina-accept naton kag makabalik kita sa aton nga Dios. Madula naton ang presensya sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Kung ginatunto naton ang aton mismo nga kaugalingon. Pares na kung pala sigarilyo ka, masiling ka, isa lang man ni kastik, hindi ka man mapatay. Pagka next day, isang kastik, hasta nga nag-edad ka sang 60, pila kastik. 1 per day ka lang. So may 30 ka sa isa ka bulan. So sa sulod sang 60, isa na lang kastik, pero baga mo na lang. Ang baga mo, isa na lang kastik kadako. Ubos na. We are deceiving ourselves. But we are a new creature. We live for Jesus. Amo na gani nga, hindi kita madlok sa nagakatabo kay bag-o na kita ang pagsalig kagkabuhi naton, ara na sa aton nga Dios. Nagasalig na kita sa Dios naton. Ano hambal sa Hebrews 4:15? For we do not have the high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Diba? Masiling ka, Lord, grabe na nga pagsulay, grabe na nga temptasyon, grabe na nga problema, grabe na ni Lord. Kitain na iya, pero ang ara sa imo tagipuson, sa imo kabuhi, tempted in every situation siya kabuhi, yet without sin. So, amo nang ginadeclare sang kanta naton, God is a God of victory. Bisan pa nga may temptation, bisan pa nga may problema, you are still victorious. Amen ba? Ang salandigan mo ang imong nga Diyos. So you will start to hate sin. Nga kung magmali ka, Lord, I will fight this. Batuan nimo sa imong nga kabuhi, and you will confess it to God. And Lord, if you confess, He is faithful, He is just. If you confess, pero ano gani? Ang isa ka tawo nga naghambal siya, wala gid ako sang sala, you deceive yourselves. Amino naton, lantawon naton ang atong kaugalingon, because if you confess, He is faithful and just to cleanse. A transformed person doesn't hide his sin. Amen ba? Wala na itong ginatago, wala na itong gina-justify, wala na itong gina-minimize ang aton nga sala. Anong hamba niya? If we confess our sins, He is just. Bisan anong kadamo, bisan sinako-sako nga sala, don't hide it, confess it to God because He will cleanse us. Confess to God. Lantawan niyo ba si David, anong ging-confess niya? Psalm 51:3-4.
For I know my transgressions and my sin is ever before me. Balaan ko, Ginoo, nakasala ako sa imo atubangan. Balaan ko, Lord, nga hindi mali ang ginhimo ko sa imo. Patawara ko. Amo na si David, even David, kay siya nabalaan niya kung ano ang sala. So wala niya gintolerate ang sala, kundi nagpangayo siya sa Diyos, nag-confess siya sa Ginoo, nagpangayo siyang patawaran sa Ginoo. And then the Lord forgave David and cleansed him. Amo si David, desperate of the presence of God. No, hindi naton pagtagon, hindi naton pag-i-depensahan kung isa mahilig pa kita magdepensa sa atong mga sala. Sin is sin. So that at the end, we will all experience victory. Kaya nung hambal sa Romans 6:14, for sin will have no longer dominion over you. Ara ka na sa Ginoo, buhi na si Kristo sa imo nga kabuhi, you are no longer under sin. Because you are already given the victory nga ginahatag sa imo sang Dios. So makasiling ka nga bisan nakasala ka, victorious ka na. Kung may sala ka, I hate this. Masaling ka, I hate this sa akong kaugalingon nga wala ako nagasimba. I hate sa akong kaugalingon nga hindi ako faithful sa Ginoo. I hate sa akong kaugalingon nga hindi ako committed sa Ginoo. I hate sa akong kaugalingon nga late ako magsimba. You hate the sin, pero hindi ka magtingwa nga late ka sang 2025, pag 2026, I hate myself for being late. Pero mga manugtapos ka na nag-abot, hindi na iya. No, gambol ka, I hate myself, I hate. Pero sige, mangyapo nga sige. We must do something sa mga bagay nga hindi naton gusto. On a process, God is changing us. Little by little, little by little, from glory to glory. No? 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. We are being changed little by little, glory from glory to glory. Diba? Amo ning aton nga Ginoo, hindi ang aton kaugalingon, kundi ang Ginoo nag-transform sa aton. All we have to do is to obey kag magpasakop sa sinang transformation sa Ginoo. The third, ano kaning una? New love for God. Second is new hatred for sin. The third is new love for others. Okay na? Ano ba na ang mark sang aton nga pagigugma sa iban? John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Amo ning ginhambal sang Ginoo sa aton, love one another. Amo ning ginhambal ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. Not only sa ilang theology para nga ma-build up sila, but by their action, they will say nga ang iban nga tawo nga matudtuod gid nga nagahigugma kita sa isa-isa. Amo niya ang indication, amo niya ang mark that we really love others, or we really love God by loving others. Nga makasiling sila, ini sila may gugmaon gid ni sa ilang isig kapariho. Matuod-tuod gini sila nga nagaalagad sa Dios. Kaya nung hambal sa 1 John 3:14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. No? So kabay nga ang atong tagipusoon, mayara sang mga pagbag-o nga mahigugmaon kita, mapinalanggaon kita sa aton kauturan, sa aton nga isig kapariho, sa aton nga mga kapitbahay, loving others, even those who are lost.
kinanglan ara man ang aton nga paghigugma. So kita nga church naga-extend kaya mo na nga mayara kita ministry sa kingdom because we love our neighbors. We love our brothers. We love our sisters. So nag-extend kita dito sang gospel. Kag sila malipayon, kag sila nalipay. Nga ang ining iglesia nag-share sang good news. Not only good news, no, nag-share man kita sang mga meriendas. Nag-share kita sang aton nga paghigugma. Not in words only, but through our actions, napakita naton nga matuod-tuod ang aton nga paghigugma sa ila. So, nagatubo na gid man kita. Amen? We are not the same anymore. Amen? No, do kahina, but singo wala mo nagtubo. Amen? Nagatubo ka mo. Hindi pwede nga hindi kita magtubo kay mga anak kita sang Diyos. In Ephesians 2:14-16, for He Himself is our peace, was made at both one, and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, that we might create in Himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross. We are reconciled already. Both sa aton nga Diyos. No? So hindi na kita lain. So dapat isa lang kita. United as one. Bonded by love. Reconciled both to God. So that creates us a family. Natawa ba yung tapad mo? Family mo ba ina? No, maliban sa asawa mo, or ba? Family mo ba? Kung kita mo, church, spiritual family. Diba? Nga kung ginabudlayan siya, araangin mo spiritual family. Hindi lang nag-pray, kundi masaling ka, nagamasakit ka, ari, pangbakal bulong. That is spiritual family. You have care. You have love, not just by words. Kung masaling ka, palangga kagid sang iglesia, pero nagaturong na ang iya mata. Diba? Hindi mo na. Pero kita nga church, nagabulig. No, amo na gani nga may mga ara kita sa mga hilikoton sa sining iglesia, may ara kita sa mga medical mission, tanan ginahimo naton to show that we are really His disciples nga naga makita gid sang iban nga tawo sa aton nga kabuhi nga matuod-tuod gid ang Dios nga ginaalagad naton. Amen ba? So dapat ara ina in 1 John 3:17, but whoever has the world's goods or resources and sees his brothers in need but has no compassion for him, how does the love of God live in him? So kung may ara kay nugatag, kung may ara kay nugbulig-bulig sa mga may need, hindi sa mga may want. Okay? Lain na may mga need, kag lain na may mga want. May mga kinanglanon. No nga makita mo na nga mo ng mata niya, wala pagali sa kapamahaw. Kag ikaw nagakaon-kaon ka sang burger. Bal mo, prihanta lang ka. Lord, i-provide ang kinanglanon sa sininga utod nga makakaon siya. Amen. Sakto ba na? If you have the resources, may extra ka pagali dire nga burger sa imong nga bulsa, ihatag. Amen ba? Kag kita nagahatag man kita. Just God is reminding us to have this love in action. If you have the means to give, if you have the resources to provide for the needy, not those who only wants. No? Mamrasa ba ako ginagutom, pero ang iyang gold ga alalawas ti needs balay na, may needs wala. Tinikal na iya. No? Kita mo ginayang daw may mga kinanglanon gid nga matuod-tuod, kinanglan naton ang pagbulig. If you have the resources, if you have the blessing that God has given to you, give and give and give. 1 John 3:18, little children, let us not love with word or with tongue, but in action and in truth. Love in action and in truth. Sa mga ginasaling naton, kung may ginagutom, pakauna. Kung may ginauhaw, paimna. Amo nang sa Galatians 5:13, for you, my brothers, were called to freedom only. Do not let your freedom become an opportunity for a sinful nature, but through love, serve
and seek the best for one another. Di ba? Katahom, manami sa pamatyagan, kag kanami if we really have this new heart to love, beating for others. Nga hindi kita, no? Ang ini nga simbahan, I know, hindi kita dalok. Amen? Dalok ba ka mo? Dalok ba ka mo? Hindi. Because we are a new creature. Mahinatagon kita. Amen ba? Hambali ang tapad mo, mahinatagon ka. Diba? Mahinatagon kita. Ang iban nga, hindi ako nagasiling lang. Other people are saying, this church are giver because they are blessed. Amen? May resources kita to give. So, nagabless man kita sa iban. Even ang aton nga kenram, nagasiling, banya baw nami, may ara kita sang may merienda, busog ka na spiritually, may ara ka pagid sang snacks. Silang naghambal. Ang mga fellowship dire, silang naghambal. Nami ang inyong simbahan kay wala gid nagapaamot sa pagkaon because you are blessed. Amen? Amo na, we are blessed by God. So, amo na gani nga kinanglan, we have to give what is due to God. Hindi kita ya prosperity gospel. Amen ba? Hindi kita, ang aton niya is your love for God. Love for God. No? Kaya wala lang kita naghambal-hambal nga ang Capitol Site Mangaran, wala. Nagapakita kita, nag-share kita sa mga buliligan and we are seeking the best sa aton nga mga kauturan. Ano gani? Love your enemies. Amo na pinakabudlay gid sa love one another. Love your enemies and pray for those who persecute you. No, sino nga pangamuyo sa naga-persecute sa iya? Masiling ka, the Lord will bless you bisan ging buyayaw mo ako. No? Kaya ba naton? The Lord will bless you bisan nga ging tunto mo ako. Daw si Manay lang gurong mo sina. No, nga bisan ging hambalan sa nga send me GCash. No, kay may need ako mo nang aking pang nagpangayo GCash. No? So si Manay lang gurong ga-pray sa gapangayo GCash ba? No nga, sige, pangamuyoon ko ikaw, kay gamasakit yung mga bata, ba? Ngakig pa siya. No? Pray for those who persecute you. Love your enemies. This is the new love. Nga amat-amat, nga ginapakita sang Diyos sa aton. Amat-amat, nga ginapahayag sang Diyos sa aton. This is a supernatural love. It is impossible with our own strength. It is only possible because God is with us. Ara na sa amon gani hambal kagina, if anyone is in Christ. So kaya mo nini kay ari na si Kristo. Kaya mo na magpatawad, kaya mo maghatag, kaya mo magpalangga because Christ is in us. Amen ba? Lastly, no, kay daw masakit na ginang inyong panulok sa akon, last na ni. No? Before sang last point naton, ari pa ang last verse, Romans 12:20-21. To contrary, if your enemy is hungry, feed him. Thirsty, give him something to drink. Because do not overcome by evil, but overcome evil with good. Amen ba? Tama ba? Do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. No? So, kung ginagutom, pakauna. Kung ginauhaw, paim na. Kung wala bayo, atagi bayo. Kung nagamasakit, kag may medical ka sa imong bulsa, ihatag ang isa mo ka medical. Do not overcome, no? Kay kung ang lantawan nyo bala, kung magira, ang isa ka gira, manya, isog kami, magira man kami. Wala gid. No? Basi 200 na per liter kita. Kung masiling naman, no, masiling man ang Pilipinas, magira man kami. Wala, 300 per liter na, wala na eh. Wala na kita mahimo. So, overcome evil with good. Last, there's no hope for eternity. Amo na ginalauman naton, transfer of our citizenship. No? Nga diri magamo, but hambal sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Bag-o nga paglaom. So bisan may gera, bisan may gutom, bisan may pag-increase, ang aton paglaom nga someday I will be with Jesus in a prepared place by Jesus Himself, heaven, because my citizenship is in heaven. My hope is in Christ.
Pero kay ari ka sa kalibutan, pero hindi ka sang iya sang kalibutan. So your priority change. Amo gani hambal ka gina, seek first. Amo gina ang priority naton. Not accumulate first, but seek first. Nagabag-o ka gina-remind kita sang Dios nga ang aton paglaom is not in this world. Kay isa lang kabumba, wasak gid kita. Our hope is in Jesus. Dira permi ang aton paglaom sa aton nga Ginoo, nga padayon nga nagahatag sang kasanagan sa atin. Colossians 3:1-2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things that are above, not on the things that are on earth. Diri na may paradigm shift na kita. Seeking the kingdom of God into seeking the things that are heavenly. Pila ka kalag ang nadala naton. That's why malipayon kita ang aton nga council, i-revive naton ang Vacation Bible School because we are seeking the kingdom of God first. Amen ba? So tanan ninyo nga mga kabataan, ipadala sa aton Vacation Bible School. Ging revive naton kay amo ning priority naton. Seeking the kingdom of God. Seeking the things that are above. So kanami sa aton nga council, ging revive na naton may Bible Vacation Church na kita, no? So ang tanan nga kabataan nga gusto maintindihan ang si Jesus, pwede na makakadto with free merienda. Oh, di ba? Amo nang aton nga mind naglain na. Langit na, ma-prepare na kita ka maabot na si Jesus. Ang church, ang capital site, ma-prepare na sa pag-abot ni Jesus. Ma-Vacation Bible School na kita. Ang aton nga young people, ara na, may makadto na. Ara ni Sir Mandy, Sir Jason, si Maminday, may ara na. Because ang aton nga mindset is the things that are above. Amen ba? Amo na ang aton nga kids praise. Ara na, bisan do hindi pa kaya sang aton duwa ka maestra. Pero the Lord will strengthen you and the kids praise will again sing for Jesus. Amen ba? Amo nang aton nga Ginoo, setting our minds on the things that are, ara na si Jesus. Things that are above where Christ is. Kundiin ang Ginoo, dito na kita magpanghuna-huna, dito nga kita magbakas-bakas ka naman. We're just strangers and exiles on this earth. We are still seeking our homeland in heaven. Strangers kita, umalagi lang kita sa sininga kalibutan. Anong ato niya? We are looking for a better country that is heavenly one. Excited kita dariya nga mag-aabot si Jesus kang mangin kaupod kita sa Dios didto aton balay indi diri. So muna ganing outreach kita, may Vacation Bible School kita, may mga ministries kita kay didto nga aton preparation. Amo na gani nga gina-encourage gid when you sing, practice diri maayo. Kanta maayo kay pag-abot mo sa langit, amo lang ginangubrahon mo, kanta, dayaw kanta. Sing with all your heart, with the top of your lungs, glory and honor and praises to Jesus alone. Amo na dapat ang aton mga kauturan. Kaya nang niya, dali lang kita diriya sa sininga kalibutan. All madula ni. Dito gid kita ya for our momentary light distress. Wala ni, dula ni. Soon we will all go all beyond measures. Nga hindi naton maintindihan, hindi naton ma-explain. Dito kita ya sa gintigana sang Dios sa aton nga kabuhi. Why? 2 Corinthians 4:18, let us focus on the things which are invisible because they are everlasting and imperishable. But the things that are visible are temporal. Dula lang na. Pero hindi mo makita, ang ginaalagad mo, ang imo pagtuo, ang imo pagmature, ang imo pagtubo, those are the things which are everlasting and imperishable. Amo nang dalon mo lang sa langit. Hindi kung anong suksok mo subong, hindi kung anong alam mo subong, hindi kung anong may ara ka subong, but the things, your relationship with Jesus, and what you've done to Jesus, that are the things that matters. No? Titus 2:13, awaiting and confidently expecting the
blessed hope, and the glorious appearing of our great God, Savior, Christ Jesus. Waiting. While waiting, siyempre magtrabaho, siyempre i-bless ka ni Lord, and do the ministry, and expect something from the Lord, and expect Christ's return. And ang ba niya, he who testifies to these things says, surely, I am coming soon. Surely, Jesus is coming soon. So paspas kita. Samtang paspas ang pag-increase ng gasolina, paspas man kita sa pagpangalagad, paspas sa pag-share, paspas sa paghimo sang ministry nga naangot sa Dios. Hindi sa personal nga pagpaspas, kundi double the work of the Lord. Asking God for guidance, asking God sa mga bagay. In conclusion, 2 Corinthians 13:5, test and evaluate yourselves to see whether you are in the faith and living your lives as committed believers. Examine yourselves, or do you not recognize this about yourselves by an ongoing experience that Jesus Christ is in you, and unless indeed you fail the test and you are rejected as counterfeit. Test, evaluate. Kung wala, tuod gid bala ning pagtuo, tuod gid balang pagsimba ko kay Jesus, tuod gid balang pagkanta ko, tuod gid ni bala, am I really living this faith? Nga kung may pagsubok, may mga kabugatan, gasaligid bala ko sa Ginoo, gasalig ako sa akon kaalam. Or ang akon balang mga nabatian, akon mga natun-an, ginakabuhi ko gid bala. Am I really a committed followers and believers of Jesus? Let us examine ourselves. May I invite everyone to please rise. Our loving and gracious God, we thank you and we praise you. Salamat o Diyos ang balaan nga espiritu nga nag-remind sa amon sa sining aga, nga naghatag sa conviction sa amon, Lord. We are just temporarily living sa sining nga kalibutan, O Diyos. Kaya itudloy kami, Lord, to focus more on your ministry, to reach gadala sa amon, nga sa din makita namon, Lord, ang perfect will nimo sa amon kami. Lord, teach us not just to number our days, but teach us to really seek your kingdom first, to prioritize you first in our lives. Ang nagakaitabo sa among kalibutan, nag-remind ikaw, Ginoo, hambal sa imong pulong, surely you will come soon. Surely you will get us and place us to the heaven, O God, nga ikaw mismo ang nag-prepare para sa amon. Kaya Lord, i-remind kami sa sining nga hindi kami, Lord, magka-depress sa nagkakatabo, kuha ang mga anxiety sa amon, sa mga future nga amon, Lord, ginaproblemahan, and to put our trust in you alone, because you are a God who is perfect. Perfect sa pagsulbar sa among problema, perfect sa pag-ayos sa amon totally, whole restoration, O God. Perfect ikaw sa pag-provide sa amon. Perfect ikaw nga Diyos nga sa landigan amon. So Lord, teach us not to worry, not to be dependent on our capacity to solve things, but to be dependent on the God who is always victorious and knows no defeat. Lord, ihatag ginasa mo kasing-kasing. And I pray this morning to all who are here, O God, I pray that may your favor, your blessing, your wisdom, your peace that passeth all understanding, and your greatest grace that is overflowing will teach us to trust, to have confidence sa amon tagipusoon, Ginoo, that you alone is our strength. You alone is our refuge. You alone is our God who is mighty, strong tower. And no works of the enemies will be able to separate us from your love. We are dearly loved by you, so we thank you and we praise you, O God. Kabay nga siningaga, Ginoo, padayon ang pagbubo sang imo, pagpang-ayo sa mga nagamasakit,
ang imo pag-restore sa tagsa ka mga cells ng ilang kalawasan, that they will feel that you are alive and that you are working and you still do miracles in your perfect time and in your perfect will. We still believe in our God na makaayo. And Lord, give us, Lord, direction. Bisan pa sa amon mga kabataan, Lord, protect them from the evil works of the enemy, Ginoo. Bisan pa, Lord, protection ni sila sa ilang mga pag-eskwela, nga magadako sila, nga ang ila source of strength and wisdom comes from you alone. Lord, ang tananamon nga mga businesses, Lord, I pray, nga ibubo ni mong favor, bisan nagamahal, but they will still be blessed and they will still experience that the God will provide everything ang customer nila, ang ila, Lord, mga needs sa tanan nila nga aspects ang ilang pag-business, Lord. It is your business and it is you who will provide sa mga needs sa ilang mga business. Lord, I pray that you will cover them with the precious blood. Bisan pa, Lord, ang amon mga kabataan, ang pamilya nga aras sa gawas, protect them with your precious blood, O God. Nga hindi sila magkabalaka, kundi they will continue to trust you. That, Lord, you are the God who is alive and knows us very well. Ganun dihatag sa ilang peace of mind nga ikaw gid ang padayon nga mag-protect sa tagsa-tagsa sa Lord. Thank you so much. Thank you for being so faithful, being so loving to all of us. We give you praise, we give you honor. Brothers, sisters, and the Lord, as you leave this place, know wherever you go, whatever you do, you belong to the Lord. Speak the good news, deliberate the will of God, comfort the fearful, touch the lonely, sing, hope, pray, and love. May God create in you a beautiful soul. May Christ walk beside you, and may the Holy Spirit dance to your step. Amen and amen. That is good and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, nothing eternal, you have won that day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, realize I'm meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Restored in perfect peace, burning pain, finally we see. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day. What a glorious way.